So guys, for today's video, maglampas ta sa katamnan og talong. Nata diri sa area nga gamay kay atong lampason. Pero baga gid siya guys. So maglampas ta. Update tara mo. Thank you. Sa oras na to guys, sobrang init na pero laban lang para matapos yung gawain. Kasi kapag puro tayo pa nga, hindi yan matatapos. Kaya sunod lang guys, patuloy mo natin yung video.